Mga kapaglaong, ania ang programang maghahatag kanimo og kadasi paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa nagagikan sa langit, gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit, dili gayud siya mausab ug magpakitag landong sa pagkausab. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Usa ka malipayon ug malaumon nga kamuntagon mga kapaglaom, atong daygon ug pasalamatan ang atong buhi nga Dios nga sa kanunay naghatag kanato og maayo nga panahon ug higayon nga makapadayon kita sa atong programa dinhi sa pamalandong sa kabuntagon matag buntag. Maayong buntag sa tanan natong mga tigpaminaw nga maabot sa atong Sibya dinhi sa Hope Radio, AWR Hope Radio Toledo, ug sa ato ang live streaming diha sa FB page, no? Ato gina-welcome ang tanan natong mga kapaglaom sa atong programa matag alas 5:15 ngadto sa alas 5:45 sa buntag. Ako dayong gipanimbaya or gipangumusta ang atong mga kapaglaom karon nga naminaw sa nagkalinlain nga dapit dinhi sa dakbayan sa Sugbo, dinhi sa province of Cebu. Maayong buntag kaniyong tanan ug malipayong pagpaminaw sa atong programa pamalandong sa kabuntagon sa tanang mga taga Toledo City nga nagbata na karong sayo sa kabuntagon. Maayong buntag kanimo igsuon, no? Salamat sa imong pag-tune in sa atong programa. Maayong usab sa atong mga kapaglaom nga naminaw karon diha sa Asturias, padulong adto sa Balanban, padulong sa Tuburan ug sa Tabuelan, sa tanang maabot sa atong programa dihang dapita padung adto sa norte nga bahin sa Cebu. Maayong buntag kanimo igsuon. Ug usab ang akong gipangumusta ang atong mga kaigsuonan ug mga kapaglaom nga nagtan-aw karon og naminaw diha sa Pinamungahan padung adto sa Aluginsan, no? Maayong buntag kanimo igsuon. Ug ban sa atong mga kapaglaom usab nga nagtan-aw og naminaw karon diha sa Lutupan, pangadto sa Cantabaco, pangadto sa Sudlon ug dihang dapita, no? Sa tanan nga maabot nato o sa tanan nga maabot sa atong Sibya dihang dapita, maayong buntag kaninyong tanan mga kapaglaom. Ako po great of course ang atong mga kapaglaom diha sa pikas nga atbang isla sa ato ang isla diri sa Cebu, mao ang isla sa Negros Oriental ug Occidental, especially diha sa San Carlos City. Maayong buntag kaninyo mga kapaglaom ug malipayong pagmata niining kabuntagon ug pagpaminaw sa atong programa pamalandong sa kabuntagon. Ako dang great po ay ang tanan nato nga mga kapaglaom, mga kahigalaan ug mga kaigsuunan nga nagtan-aw karon sa live streaming dahil sa Facebook page sa tanan nga dapit sa tibuok Pilipinas, no? Sa Bohol, sa Leyte, sa Samar, sa Siquijor, sa Camotes ug sa tanan nga mga dapit nga maabot sa atong Sibya sa tibuok Pilipinas. Maayong buntag, magandang umaga sa inyong lahat, at I hope that God will continue to bless you this morning. And of course, di nato kalimtan ang atong mga kapaglaom who are watching with us sa atong live streaming sa tibuok kalibutan, no? Thank you so much sa inyong pagsuporta sa atong program matag sayo sa kabuntagon pamalandong sa kabuntagon. Ako dai si kapaglaom Dwayne Morphy Clavis, ang makauban ninyo sa atong programa niining kabuntagon. Ang atong title sa atong topic niining kabuntagon mga kapaglaom, walay kinutuban nga panalangin. O ang ato ang text makita diha sa Colossians chapter 1 verse 10. Ako kini pagabasahon sa Bisaya nga version, nagaingon dinhi, aron makahimo kamo sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat ug magdugang ang inyong kahibalo may tungod sa Dios. Nanindot kaayo ang
pag-ampo ni Pablo alang sa mga katawhan, alang sa katawhan sa Ginoo. Sa atong pagpadayon mga kapaglaom, ako kamong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pag-ampo. Mahigugmaon og dalang pana na mga Dios amahan nga na ikaw sa kahitasan sa mga langit. Among gikalipay o Dios ang pagsampit sa imong ngalan ni ining matahom nga sayo sa kabuntagon nga ikaw nagpukaw kanamo, naghatag kanamo og maayong panglawas, naghatag kanamo og panahon o Dios sa pag sangpit kanimo, sa pagdaig kanimo ug sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Sa gihapon o Dios among ginadapit ang balang espiritu mga padayon sa pakigsulti sa mga una-una kasing-kasing aron nga masabtan ang mga pulong nga among mapatalinghugan karon, makatabang kanina mo Dios nga maandam kami sa imong ikaduhang pagpadayag, magmalig-on ang pagtuo diha kanimo aron makabarog kami sa tanang mga pagsulay nga moabot sa among kinabuhi. Salamat kayo Dios sa imong kaayo, ikaw magapanalangin sa matag usa. Amo kining gisalig diha kanimo sa ngalan ni Hesus nga manuluwas. Amen. Alright mga kapaglaom, sa dili pa kita mungadto sa paghisgot sa atong topic ni ining kabuntagon, ako kamong giimbita sa pagpaminaw ni ining matahom nga awit ni ining kabuntagon. Sa dihang ikaw nagmalipayon, ang Diyos wala mo pagtagda. Apan sa dihang ikaw nagmaluyahon, ang Diyos kanimo nagpangga. Hinumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, naimo karon na ako. Usa pa si Dunggata ang ngalan niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato siyang pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong maangkon. Ayaw na pagduha-duha, ang Diyos kanimo mutabang, pagkatami saligan ang ngalan mo. O Diyos kanimo ako musali. Hinumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, naimo karon na ako. Usa pa si Dunggata ang ngalan niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato siyang pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong maangkon,
Gugma sa Diyos atong mangkon, ug ato siyang pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong mangkon, gugma sa Diyos atong mangkon. Sa gihapon, ikaw nagapaminaw sa atong programa, matag sayo sa kabuntagon, pamalandong sa kabuntagon, nindot kayong awit nga nga atong nabatian mga kapaglaom no, nagpahinumdom ka nato sa gugma sa Ginoo. Sa gihapon ang atong title ni ining kabuntagon, walay kinutubang panalangin. Kapaglaom, wala ka ba nagkapangutana sa imong kaugalingon? Kung nganong swerte ka o base nakapangutana ka kapaglaom kung nganong malas ka, no? Kung na-compare na mo imong kaugalingon sa uban, siguro naghuna-huna ka nga maswerte man ko sa uban. Pero usahay pod na uban sa ato nga naghuna-huna nga perti gid akong malasa, nganong malas man kay ko, daghan kay mga dili maayong panghitabo sa akong kinabuhi, mga disappointment sa kinabuhi. Bisag unsaon akong pagpaningkamot, siguro moingon ka kapaglaom nga perti gid akong malasa. Nining kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan karon kung ngano nga dapat natong ikalipay, dapat ta magpositibo sa atong kinabuhi mga kapaglaom. Tungod kay ang Ginoo naghatag kanatog daghan nga mga panalangin. Atong pagatun-an niining kabuntagon mga kapaglaom, ang libro sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 9 ngadto sa 11. Dinhi magsentro ang atong pagtuon mga kapaglaom ug atong hisgutan karon kung ngano nga dapat nga magbalipayon ta tungod kay kita gipanalanginan sa atong buhi nga Ginoo. Ako kini pagabasahon sa English nga version mga kapaglaom, nagaingon dinhi sa Colossians chapter 1 verse 9 to 11. For this reason, since the day we have heard about you, we have not stopped praying for you. No, mao ni giingon ni Pablo ngadto sa iyahang mga katawhan sa Colossians. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Verse 10, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Nining kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ang mga punto niini nga bersikulo o atong hibalaan karon kung ngano nga dapat natong pasalamatan ang atong Ginoo sa iyang kaayo ug mga grasya kanato. Ang kaning libro sa Colossians 1:9-11 mga kapaglaom, susama ni sa gisulat ni Pablo ngadto usab sa mga katawhan nga nagpuyo sa Efeso. No, pari-parihan ni siya message nga atong mabasa usab sa Ephesians chapter 3 verse 14 to 21. So ato ni siyang i-parallel mga kapaglaom, no? Aron atong masabtan kining mga punto nga gusto ni Pablo nga mahibal-an nato niining kabuntagon. Una mga kapalaom, unsay atong dapat hinumduman sa atong pagpangalagad isip nga mga Kristohanon. First, to know God and what He requires of us is our first responsibility. Akong balikon pagbasa mga kapaglaom, nag-ingon din to know God and what He requires of us is our first responsibility. Unsa daw mga kapaglaom? Ang pagkahibalo kaniya ug ang iyang kabubuton mauna dapat ang atong first priority mga kapaglaom. So dili day ang mga butang sa kalibutan mo'y atong priority,
kundi dapat ang pagkaila kung kinsa ang Ginoo o unsa iyang kabubuton. Akong balikon pagbasa mga kapaglaom. Ang gisulat diha sa Colossians chapter 1 verse 10, verse 9 nagaingon, we continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. No? So mauni pag-ampo ni Paul para sa mga taga-Colossians, gusto siya nga mapuno sila sa kahibalo sa Ginoo ug sa iyang kabubuton. Sa Ephesians chapter 3 verse 16 and 16 mga kapaglaom, nag-ingon si Paul, I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in the inner being. So unsa may buot ipasabot dinhi mga kapaglaom, in order for us nga makahibaluta sa kabubuton sa Ginoo, makahibaluta kung makailata sa Ginoo, the only possible way mga kapaglaom is to allow the Holy Spirit nga maoy makigsulti kanato. The only way nga atong masabtan ang kabubuton sa Ginoo mga kapaglaom diha sa iyang mga pulong, kung atong tugutan ang balang espiritu nga maoy mo translate, maoy makigsulti kanato. Og niana nga pamaagi mga kapaglaom atong masabtan ang kabubuton sa Ginoo. Nahibalaan nato mga kapaglaom nga ang pulong sa Ginoo gisulat kana pinaagi sa mga balaang tao sa Ginoo nga gigiyahan sa balang espiritu. Unya, in order for us to understand God's word, kinahanglan usab kita mga kapaglaom magiyahan usab sa balaang espiritu. So first mga kapaglaom, akong balikon, to know God and what He requires of us is our first responsibility. Adto tas ikaduha nga punto ni ining atong teksto mga kapaglaom. The second point is our knowledge and understanding of God's will should lead us to live a life worthy of the Lord. Nindot kayo ang ikaduha natong punto mga kapaglaom. Nagpahinumdum ka nato nga dapat ang atong kahibalo sa kabubuton sa Ginoo dili lang diha kutob, dapat pod nga ato nang i-apply sa atong kinabuhi. We should apply what we learn. Nag-ingon diha sa verse 10, so that you may live a life worthy of the Lord. So maunay purpose sa Ginoo nga dili lang dapat dai makapaglaom nga daghantag nahibalaan sa pulong sa Ginoo, daghantag nahibalaan about sa kabubuton sa Ginoo, dapat ato po ning kinabuhian. How can this be possible mga kapaglaom? Unsaon nga kining nga ang pulong sa Ginoo mahimong kabahin sa atong kinabuhi? Unsa giingon diri sa Efeso 3:17? Nag-ingon si Pablo mga kapaglaom, so that Christ may dwell in your hearts through faith. The only way nga mahimong posible mga kapaglaom nga imong ma-apply ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi is to allow Christ to dwell in your life, to dwell in your hearts. Kung imong tugutan nga si Kristo na imong gahom, mabuhi sa imong kinabuhi sa imong kasing-kasing mga kapaglaom, that is the only way that you can perform God's will, nga malipayon, makabuhat ka sa kabubuton sa Ginoo. So again, ang ikaduha nga punto ni ining ato ang leksyon mga kapaglaom is our knowledge and understanding of God's will should lead us to live a life worthy of the Lord. Ato ta si katulo mga kapaglaom, upat ra man ni siya ka punto. I hope nga kani nga mga punto nga atong mahisgutan karon magtabang ni kanato nga mapahinumduman ta nga swerte gyud kay ta. We are blessed, as God's children. The third point this morning mga kapaglaom is being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God is pleasing to God. Again, ako balikon, being fruitful in every good work and in increasing knowledge of God is pleasing to God. Kung ikaw kapaglaom nakahibalo kas kabubuton sa Ginoo,
Unya, imo nang gi-apply sa imong kinabuhi, tungod kay imong gitugutan si Kristo nga mopuyo sa imong kinabuhi, mahimo kang mabungahon nga Kristohanon mga kapaglaom. Mutubo ka sa imong pagka-Kristohanon. Ug kung mahimo kang mabungahon, mutubo ka mga kapaglaom, ang Ginoo mahimuot kanimo. No? So nag-ingon diha sa verse 10, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him every day, every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Nag-ingon po sa Ephesians chapter 3 verse 17 mga kapaglaom, and I pray that you being rooted and established in love. No? Kung imo daw sundon ang kabubuton sa Ginoo, imong ikinabuhian mga kapaglaom, mahimo kang lig-on sa imong pagtuo. Sama sa usa ka kahoy mga kapaglaom nga ang iyang gamot ni bisag tan-aw nimo mga kapaglaom nga gamay na siyang kahuya, pero kung ang gamot na taas ang iyang gamot nga ni dulot nga tos pinakailalom nga yuta mga kapaglaom, bisag unsa pa ng bagyo nga iyang maagian, magpabilin siya nga magbarog tungod sa kalig-on sa gamot, sa iyang gamot mga kapaglaom. So susama na sa usa ka tawo nga nagasunod sa kabubuton sa atong Ginoo. Sa John 15 verse 7 to 8 mga kapaglaon, nag-ingon si Apostle John, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. No, ang Amahan mahimaya nato mga kapaglaom kung magmabungahon ta sa atong pagkakristohanon. And in order for us to bear fruit, we should follow God's will. Ato tas katapusan mga kapaglaom nga punto ni ining kabuntagon sa ato ang pagtuon. Nag-ingon siya dinhi, a life that is being filled with the fullness of God is a life that is being filled with God's love. No? Ang kinabuhi kuno or ang kinabuhi nga ginapuno sa pagkapuno sa Dios, usa ka kinabuhi nga napuno usab sa gugma sa Dios. Usa ka nindot kaayo nga punto mga paglaom. Nagpahinumdum ka nato, grabe de ay ka bless nato nga katawhan sa Ginoo mga kapaglaom. Nag-ingon diha sa Ephesians chapter 3:17 to 19, nindot kay nga verse mga kapaglaom. I hope nga maghatag ka ni nato og paglaom. Nag-ingon dinhi, and I pray that you being rooted and established in love may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know His love that surpasseth knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. So this is what God wanted us to have mga kapaglaom. Gusto sa Ginoo mga kapaglaom nga mapuno ta kaniya ug mapuno ta sa iyang gugma. And God, we know that when we are filled with God's love, we have everything mga kapaglaom. Naa ka nato tanan kung mapuno ta sa iyang gugma. This is what God wanted us to bless mga kapaglaom, ang iyang gugma. And God wanted us to have His love because He knows nga kung mapuno ta sa iyang gugma mga kapaglaom, we will have everything, no? We can endure every trial in our life, no? And we will feel all the blessings and we will have joy mga kapaglaom, peace nga dili nato ma-explain. Though we will have trials, problems, disappointments sa atong kinabuhi, but if God's love is in our hearts, naatay peace mga kapaglaom, natay kalipay nga dili ma-explain sa kalibutan. Nag-ingon din mga kapaglaom, this is a wonderful point. God's love is wide enough to include every person. God's love is long enough to last through all eternity. God's love is deep enough to reach the worst sinner.
God's love is high enough to take us to heaven. If we understand how great God's love is, mga kapaglaom, we will say, makaingon ta sa ito kagalingon, how blessed I am. We are so blessed, mga kapaglaom. This love will give us power to endure trials. Kung nagpangutana mo, kapaglaom, kaya baka na akong atubangon ni ang mga problema sa akong kinabuhi, hinumdumi that the only way you can endure the trials in your life if God's love is in your hearts. Colossians 1:11, mga kapaglaom, nag-ingon din being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. No? Mao ni tubag, mga kapaglaom, sa atong mga pagutana kung unsaon nato paglahutay sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. And if we understand that God wanted to bless us with His love, mga kapaglaom, bisag unsa pa na nga mga trials sa atong kinabuhi, we will say to ourselves, we are so blessed. So again, mga kapaglaom, to conclude sa atong pagtuon karong kamuntagon, atong balikon ang atong mga points aron atong mahinumduman. Una, mga kapaglaom, to know God and what He requires of us is our first priority. Ikaduha nga punto, our knowledge and understanding of God's will should lead us to live a life worthy of the Lord. Ikatulo, mga kapaglaom, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God is pleasing to God. And last, mga kapaglaom, a life that is being filled with the fullness of God is a life that is being filled with God's love. Before tamo padayon, mga kapaglaom, ako kamong giimbitar sa pagpander niini nga mga message sa inyong hunahuna o kasing-kasing, samtang kita maminaw og lain na usab nga awit niining kabuntagon, mga kapaglaom. Atong hinamduman nga unsa ka bless kita isip nga iyang mga katawhan, nga bisag unsa pa nga mga pagsulay nga imong naagian, mga kapaglaom, bisan pa og na-feel nimo nga perti nakalisod ang imong kinabuhi, hinumdumi kapaglaom that God wanted you to realize how blessed you are, and God wanted you to realize nga daghan siya ag panalangin nga ibubo kanimo kung i-allow nimo nga ablihan nimo ang imong kasing-kasing o ang imong hunahuna ngadto kaniya. God wanted us to bless by His love, mga kapaglaom. As we listen to this song, mga kapaglaom, may God's love will inspire us to open our hearts to Him. May God's love will lead us to call upon Him and to invite His presence in our lives. Let us listen to this song, mga kapaglaom. Sa tao nga siya, tuwa sa langit, layo papan. Nahibalo sa kasing-kasing, o kinahanglan sa atong paglakaw. Para yun talang ay naasiya nagtanaw, Naasiya si Jesus, kung taon-ta di gala siya, langkao ba, langkao niya, pakisulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, makikuban ako. Niya kita sa mga paghantos o pagagulo sa kaso. Nakasayod siya sa ligilang kay naasiya, nga nagauna sa mga dalanta. Lakaw
Kapaglaom, gusto ba ikaw nga himong magmadaugon sa imong kinabuhi? Tuguti nga mapuno ang imong kasing-kasing sa gugma sa Dios. Gusto ba ikaw nga mahimaya nimo ang Dios? Tuguti mga kapaglaom nga mahimo kang magmabungahon sa tanang maayong buhat. Gusto ba ikaw nga magkinabuhi kasubay sa kabubuton sa Dios? Tuguti nga ang balang espiritu magatabang kanimo aron mahibalo ka kung aron imong maila-ila ang Dios ug mahibalo ka sa imong kabubuton. Kapaglaom, gusto sa Dios nga mapuno ka sa mga panalangin ug mapuno ka sa iyang gugma. Ang pangutana kapaglaom, andam ba ka nga ablihan nimo imong kasing-kasing alang sa atong Ginoo. Kapaglaom, niining panahon na adto ta sa atong pagpasalamat sa atong mga kapaglaom nga nagpaluyo sa atong programa. Of course, atong pasalamatan ang Central Visayan Conference nga always nga nagsuporta sa atong mga programa. Pinanguluhan sa atong President, Pastor Charles Nogra, ang atuang Communication Director kapaglaom Pastor Lelord Arangues, ang atuang Station Manager kapaglaom Pastor Efren Ortega, ug ang Production Manager kapaglaom Sir Dwayne Murphy Clavis, ug sa tanan natong mga media volunteers ug missionaries, and of course tanan kaninyo nga naminaw ug nagtan-aw karon sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Thank you so much mga kapaglaom sa always ninyo nga pag-support sa atong programa. I hope nga na-bless mo sa ato ang mensahe karong kabuntagon. And of course, atong pasalamatan ang atong Ginoo nga naghatag kanato og higayon ug nagtabang kanato mga kapaglaom aron masabtan nato ang iyang mga pulong nining kabuntagon. Alang sa pagtapos mga kapaglaom, ako kamong giimbitar sa ikaduha nga higayon sa pagduko sa inyong ulo alang sa atong pag-ampo, alang sa atong closing prayer. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Dalaygon ug mahigugmaon namo nga Dios, salamat kaayo sa imong kaayo kanamo nining kabuntagon. Ikaw nagpahinumdum kanamo o Dios that we are blessed, that you want us to realize that you have so much blessing for us. Gusto nimo o Dios nga mapuno kami sa blessings, mapuno kami sa imong gugma. Lord God, pasayloa kami nga sa daghang panahon wala namo ni na-realize. Tabangi kami o Dios nga always namo mapahinumduman nga kung anaa si Kristo sa among kinabuhi, o kung among kinabuhi mapuno sa imong gugma, walay butang nining kalibutan nga makababag kanamo sa pag-alagad diha kanimo. Tabangi kami o Dios nga magpadayon kami sa pag-abli sa among kasing-kasing diha kanimo. Aron nga kaming tanan magmalipayon unya sa pagsugat sa imong kaduhang pagbalik. Salamat o Dios sa imong kaayo. Ikaw magapanalangin sa patagos sa kanamo, amo kinigisalig diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manuluwas. Amen. Alright, once again, thank you so much mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa atong programa karong kabuntagon, Pamalandong sa Kabuntagon. Kini si kapaglaom Dwayne Murphy Clavis, magaingon kaninyo nga kung himuon nato si Kristo nga sentro sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi mapuno sa gugma, kalipay o paglaom. Once again, padayon kita nga magsuporta sa atong programa samtang kami magpadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Kristo mobalik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang Pamalandong sa Kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.
Di